આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રસ્તુત કરે છે ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાયેલ 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024ના કાર્યક્રમને આવરી લેતો વિશેષ રેડિયો અહેવાલ. Welcome to the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આજે ગાંધીનગર ખાતે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024નો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે પ્રારંભ થયો છે. આ સમિટમાં દેશ વિદેશના ઉદ્યોગપતિઓ, કંપનીના સીઈઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શ્રોતા મિત્રો, અગાઉ ગઈકાલે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024માં સહભાગી થવા અમદાવાદ આવી પહોંચેલા યુએઈના રાષ્ટ્રપ્રમુખ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાનનું વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં સ્વાગત કરાયું હતું. મિત્રો, ગઈકાલે જ અમદાવાદ એરપોર્ટથી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને યુએઈના રાષ્ટ્રપ્રમુખ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાનનો ભવ્ય રોડ શો પણ યોજાયો હતો. આ રોડ શોમાં જોડાયેલા હજારો લોકોનું અભિવાદન બંને વૈશ્વિક નેતાઓએ ઝીલ્યું હતું. જય ગરવી ગુજરાત, જય ગરવી ગુજરાત, દીપે અરુણ પ્રભાત, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત, દીપે અરુણ પ્રભાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. વંદન 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 ગુજરાત તને વંદન, વંદન વંદન ગુજરાત તને વંદન. આજે સવારે ગુજરાતના ગાંધીનગર ખાતે આવેલ મહાત્મા મંદિરમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટનું ઉદઘાટન કર્યું હતું. આ સમારંભના અધ્યક્ષસ્થાને યુએઈના રાષ્ટ્રપ્રમુખ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાન હાજર રહ્યા હતા. سيدي، نحن سعداء جدا بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبعث جميعا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا. મિત્રો, આ સમિટની થીમ છે ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર. આ સમિટમાં 34 દેશો, 16 સંસ્થાઓ ભાગ લઈ રહેલ છે. આજથી 3 દિવસ માટે યોજાયેલ આ સમિટ દરમિયાન ગુજરાતમાં રોકાણોનો ધોધ વરસશે. આ ઉદઘાટન સમારંભમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સ્વાગત પ્રવચનમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું હતું કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં 34 ભાગીદાર દેશો અને 130થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓનું હું સ્વાગત કરું છું. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીએ એક ધરતી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્યનો વિચાર વિશ્વ સમક્ષ મૂક્યો છે. वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है. आज यहाँ आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है. हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है. आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है. ये आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है. हर वाइब्रेंट समिट में गुजरात के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का विजन और नई पहलों की परिकल्पना हमें दी है. उनके मार्गदर्शन में गिफ्ट सिटी आज वर्ल्ड की अनेक बड़ी फाइनेंशियल और फिनटेक कंपनियों का हब बन गया है. धौलेरा, SIR, साणंद मांडल बेचराजी का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, मेडिकल डिवाइसेस तथा बल्क ड्रग पार्क, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब उत्पादन, इन स्पेस क्लस्टर, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक उपलब्धियों और विकास के नए कीर्तिमान गुजरात ने वाइब्रेंट समिट की सफलता के फलस्वरूप हासिल किया है. मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस वाइब्रेंट समिट के उपलक्ष्य में हो रहे MOUs की 50% MOUs ग्रीन MOUs हैं. मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि विकसित भारत
2047 को आपके विजन को पूरा करने में गुजरात ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। फिर एक बार आप सभी महानुभावों का वाइब्रेंट गुजरात की वाइब्रेंट समिट में स्वागत है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। મિત્રો, આ પ્રસંગે જાણીતા ઉદ્યોગગૃહોના વડાઓએ પણ સંબોધન કર્યા હતા। જાણીતા ઉદ્યોગપતિ શ્રી LN મિત્તલે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું, पिछले साल सितंबर में वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं एनिवर्सरी पे मैं यहाँ आया था और प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आइडियाज़, इमेजिनेशन और प्रोसेस कंटिन्यूटी के आधार पर इस मेगा ग्लोबल इवेंट को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ये बताया कि कैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सच्ची भावनाओं को लेकर भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी और हर इंटरनेशनल फोरम में पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी मजबूत किया है। माननीय मुख्यमंत्री भाई पटेल जी, मैं आपको भी डेवलपमेंट को आगे रखने और इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने और एडमिनिस्ट्रेशन को स्तर ऊंचा उठाने के लिए बधाई देता हूँ। गुजरात में फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस की एक पहचान रही है और जिसमें मेरी कंपनी ने भी अनुभव किया है। स्टील किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भरता में एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, रिन्यूएबल सेक्टर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, रेलवेज आदि में बहुत उपयोग होता है। 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ ArcelorMittal निप्पन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा। આ પ્રસંગે જાણીતા ઉદ્યોગપતિ શ્રી મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું હતું કે આધુનિક ભારતના ગ્રોથમાં ગુજરાત પ્રવેશદ્વાર છે। ગુજરાત મારા માટે કર્મભૂમિ અને માતૃભૂમિ છે। No other summit of this kind has continued for 20 long years and going from strength to strength. This is a tribute to our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi's vision and consistency. I have been one of the fortunate few to have participated in every single edition of Vibrant Gujarat. I have come from the city of the gateway of India to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. Mane Gujarati hovanu અભિમાન છે। When foreigners think of New India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. I will never forget what my father, Dhirubhai Ambani, used to tell me in my childhood. Gujarat is your Matrubhumi, and Gujarat should always remain your Karm Bhumi. Today, let me declare yet again, Reliance was, is, and will always remain a Gujarati company. Specifically, Reliance will contribute to making Gujarat a global leader in green growth. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, over 5,000 acres in Jamnagar. This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials, and will make Gujarat
a leading exporter of green products, and we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. જાણીતા ઉદ્યોગપતિ શ્રી ગૌતમ અદાણીએ પણ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કર્યું હતું. I take immense pride in having been a part of every one of these summits. Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. It has all your hallmark signatures, merging grand ambition, massive scale, meticulous governance, and a flawless executions. It ignited a nationwide movement as all our states march forward, competing and cooperating to fundamentally remodel India's industrial landscape. The statistics of the past decade are remarkable. Since 2014, India's GDP has grown by 185% and per capita income by a stunning 165%. This achievement is unparalleled, especially considering this decade's geopolitical conflicts and a pandemic challenges. Honorable Prime Minister, you have taken us from a country seeking a voice on a global platforms to a nation that now creates the global platforms. The Solar Alliance platform, an initiative you conceptualized, and your leadership at the G20 platform set a benchmark for a more inclusive world order. Adding the Global South to the G20 is a defining moment in our modern history. ઇંગ્લેન્ડના સાઉથ એશિયા મિનિસ્ટર લોર્ડ તારિક અહેમદે ભારત સાથેના પોતાના સંબંધોને તાજા કરતા જણાવ્યું હતું કે Keeping with the tradition, I too can use the phrase भाइयों और बहनों. ब्रितानी सरकार की तरफ से भारतीय सरकार को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हो. मुझे बड़ी खुशी है कि आज ब्रितानी का सरकार का नुमाइंदा एक ऐसा इंसान है जिसका हिंदुस्तान से एक गहरा ताल्लुक है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, you defined the living bridge between our United Kingdom and India. And therefore it is appropriate that I also extend the greetings of my Prime Minister, Rishi Sunak, indeed the son-in-law of Bharat, the son-in-law of India. મિત્રો, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં ભાગ લેવા આવેલ તમામ દેશોનો આભાર માન્યો હતો. તેમણે આ પ્રસંગે એ પણ જણાવ્યું હતું કે અમે લક્ષ્ય રાખ્યું છે કે જ્યારે ભારત સ્વતંત્રતાના 100 વર્ષની ઉજવણી કરશે ત્યાં સુધી એ વિકાસશીલ નહીં બલકે એક વિકસિત દેશ હશે. એટલા માટે જ આ દેશ માટે આ 25 વર્ષનો કાર્યકાળ અમૃતકાળ છે. વડાપ્રધાન મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે આ નવા સપના, નવા સંકલ્પ અને નિત્ય નૂતન સિદ્ધિઓનો કાળ છે. निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है. जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है. और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है. ये नए सपने, नए संकल्प
और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है। भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। नोबेल लॉरिएट और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है, आपके सपने जितने बड़े होंगे मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है। जय गरवी गुजरात, जय गरवी गुजरात। तो श्रोता મિત્રો, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિકસિત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા આપણે પણ આપણું યોગદાન આપીએ એ આશા સાથે હું ત્રિલોક સંઘાણી, મારા સાથી મિત્ર મૌરીન મુનશી, દીપશિખા દુર્ગાપાલ, મારા તકનીકી સહયોગી મિત્રો ચિંતન જાની, સંજય શુક્લા, જતીન ભટ્ટ અને પ્રશાંત વશિષ્ઠ સાથે આપની રજા લઈએ। गुजरात तने वंदन, वंदन वंदन गुजरात तने वंदन।
શ્રોતા મિત્રો, હમણાં આપ સાંભળી રહ્યા હતા ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાયેલ 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024ના કાર્યક્રમને આવરી લેતો વિશેષ રેડિયો અહેવાલ. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.